Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le cours sur la puissance d'un nombre relatif. La puissance d'un nombre relatif. Première des choses, on va voir c'est quoi une puissance. Deuxièmement, la puissance d'un exposant négatif. Et troisièmement, le signe de a à la puissance n. Première des choses, c'est quoi une puissance? Pour voir une puissance, on va faire la définition d'une puissance. La puissance d'un nombre relatif, la puissance d'un nombre quelconque ou un nombre relatif est le résultat de la multiplication de ce nombre par lui-même un certain nombre de fois selon l'exposant. A à la puissance n, cette notation, on peut lire cette notation A à la puissance n. هاد الكتابة غنقراوها بلي A à la puissance n. Que signifie A à la puissance n? A à la puissance n, c'est-à-dire c'est le produit de n facteurs égaux à 1. donc هو الضرب ديال n العدد ديال n n عامل، هادو كيتسموا عوامل في الضرب. هادوك العوامل كلهم كيساويو شحال n fois avec n c'est l'exposant اللي هو الأول، et a base اللي هي l'assaise، يعني a c'est la base, n c'est l'exposant. Donc la puissance d'un nombre relatif est le résultat de la multiplication de ce nombre par lui-même un certain nombre de fois selon l'exposant. Donc a à la puissance n, on dit a à la puissance n ou a exposant n. On va voir des exemples ici. Premier exemple, 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3, c'est-à-dire c'est le produit de 3 facteurs, tous ces facteurs égaux à 2. والضرب ديال 3 ديال العوامل، هاد العوامل كلهم كيساويو جوج، يعني 3 جوج غنضربها في نفسها 3 ديال المرات، غندير جوج مضروبة في جوج مضروبة في جوج. شحال من جوج عندنا؟ 1 2 3 selon l'exposant. L'exposant égale à 3, donc c'est 3 facteurs. L'exposant égale à 5, on va faire 5 facteurs. Donc 2 à la puissance 1 à la 8. Un autre exemple, 3 à la puissance 5. 3 à la puissance 5 signifie 5 le produit de 5 facteurs. Tous ces facteurs كيساويو 3، يعني على بويس 5 كتساوي هي 3 مضروبة في 3 مضروبة في 3 3 مضروبة جداء الخمسة ديال العوامل. هذا كيتسمى عامل عام كلهم هذا الضرب بيناتهم. نشوفوا l'exemple d'un nombre relatif. Moins 3, moins 5 à la puissance 2 égale, c'est moins 5 fois moins 5. C'est le produit de deux facteurs. Selon l'exposant, c'est 2, donc 2 facteurs. On va faire sur le produit de deux facteurs, tous ces facteurs égaux à moins 5. ناقص 5 مضروبة في ناقص 5 راه هي 25. Il ne faut pas confondre la multiplication avec la puissance. هنا ميمكنش لينا خصنا نفرقوا ما بين الضرب والقوة. القوة ديال واحد العدد حساب بوحدها، والضرب ديال واحد العدد في عدد آخر هو حساب آخر. هنا نعطيكم مثلا جوج 2 على بويسونس 3 هي 3 ديال العوامل، الضرب ديال 3 ديال العوامل كلهم كيساويو جوج، دونك هي جوج مضروبة في جوج مضروبة في جوج 3 ديال المرات سولو ليكسبوزون كتساوي 8. نشوفوا هذا المثال الثاني، جوج مضروبة في 3، هنا جوج على بويسونس 3، هنا 2 فوا 3
7 égale à 2 plus 2 plus 2 égale à 6. 8 est différent de 6. هذه ممكن نكتبها جوج مضروبة في 3 اللي هي جوج 3 د المرات، الجمع ديال جوج 3 د المرات، اولا ممكن نكتبها 3 مضروبة في جوج، يعني 3 هي كتساوي 3 زائد 3، يعني نكتب 3 جوج ديال المرات. هذا كيتسمى الضرب، وهذه القوة اللي هي لا بويسونس. نشوفوا دي كاب بارتيكولير. باردون، هاد النوتاسيون، هاد الكتابه هادي كنقراوها بانها ا على بويسونس ان و ا اكسبوزون ان. كاينين دي كاب بارتيكولير فاش كنطلقوا واحد السميه على يعني شي سميه اخرى من غير هاد ا على بويسونس ان و ا اكسبوزون ان على اعداد معروفه. دي كاب بارتيكولير بحالاش مثلا ا على بويسونس 2. a à la puissance 2 se lie a au carré. يعني هاد فاش كيكون ليكسبوزون كيساوي جوج كنقولوا بلي a au carré. la même chose si n est égal à 3، يعني ليكسبوزون الا هو كيساوي 3 عنده واحد عوض نقول a à la puissance 3 نقدر نقول a au cube. 2 c'est a au carré, avec 3 c'est a au cube. دي زيكزامبل مثلا هنا الا عندنا جوج على بويسونس جوج غتكون هي جوج او كاري، يعني غنعرف بلي ليكسبوزون غيساوي جوج. الا كانت جوج او كوب غنعرف بلي ليكسبوزون كيساوي 3. نشوفوا هاد بعض القواعد في هاد ليكسبوزون هذا. الا كان ليكسبوزون كيساوي زيرو، شفنا في الاول الا كان ليكسبوزون كيساوي جوج كنسميو عليها اون بويسونس او كاري، يعني مثلا عندك 3 على بويسونس جوج غتسمى 3 او كاري، عندك 3 على بويسونس 3 غتسمى لك هي 3 او كوب. هنا عندك ا على بويسونس زيرو، اي عدد مثلا جوج على بويسونس زيرو، عندك هنا ا على بويسونس زيرو كيساوي واحد، يعني اي قوة اي عدد عنده في الاس في ليكسبوزون ديالو زيرو غيساوي اي عدد عنده في ليكسبوزون ديالو زيرو داك العدد كيساوي واحد. دونك ا على بويسونس زيرو غتساوي ليا واحد. هذا باردون القوة هي اللي كتساوي واحد ماشي العدد. باغ اكزومبل هنا عندك جوج على بويسونس زيرو غتساوي لك هي واحد، 10 على بويسونس زيرو غتكون هي 1. عندك هنا في ليكسبوزون الا كان كيساوي الاكسبوزون كيساوي واحد دونك هي غتساوي العدد نفسه. عندك ا اكسبوزون ا 1 غتساوي لك هي 1. جوج أس واحد غتعطيك هي جوج. 3 اكسبوزون 1 غتعطيك هي 3. نشوفو دي زيكزامبل في هاد ا اكسبوزون 0 و ا اكسبوزون 1. ا اكسبوزون 0 قلنا بلي كيساوي واحد. مثال 3 أس صفر غتعطيك هي واحد كتساوي واحد. 4 أس زيرو غتعطيك هي 1. يناقص 3,-3,2 tout à la puissance 0 est égal à 1. a à la puissance 1 est égal à 1. Des exemples -3,25 tout à la puissance 1 donc غتعطيك هي -3,25 هو العدد نفسه. فاش يكون ليكسبوزون 1 كيساوي ليا لو ريزولتا هو العدد نفسه، الا كان ليكسبوزون 0 لو ريزولتا هو 1. La deuxième partie, la puissance d'un exposant négatif. La puissance d'un exposant négatif. يعني واحد القوة عندها واحد l'exposant سالب. Soit un nombre relatif non nul et n un entier positif. a à la puissance moins 1. عندك هاد لا نوتاسيون هادي a à la puissance moins 1 كتساوي ليا هي 1 sur 1. avec a à la puissance moins 1 et l'inverse de a. هادشي شفتو في l'écriture des nombres les nombres en écriture fractionnaire. l'inverse ديال واحد العدد a هو 1 sur a، وديك 1 sur a ممكن نكتبها علاش بالقوة هي 1
a à la puissance moins 1. عرفنا بلي l'inverse ديال l'inverse d'un nombre c'est 1 sur ces nombres. Par exemple, l'inverse de 2 c'est 1 sur 2. L'inverse de 4 c'est 1 sur 4. Donc a à la puissance moins 1 est égal à 1 sur 1 avec a à la puissance moins 1 et l'inverse de a. Des exemples هنايا جوج à la puissance moins 1 عطاتك هي 1 sur 2. Ou le 10 à la puissance moins 1 il y a 1 sur 10. Donc les 10 à la puissance moins 1 est l'inverse du 10. Et 2 à la puissance moins 1 c'est l'inverse de 2. A à la puissance moins n. Le premier cas شفنا فيه a à la puissance moins 1 اللي هي 1 sur a. وهذا الدوزيام كا غنشوف فيه a à la puissance moins n في l'exposant négatif. هذه الحالة عندك هي 1 sur a à la puissance n. كنحولوا هذه الحالة من exposant négatif لواحد l'exposant positif ولكن كيولي inverse. Donc a à la puissance n في هذه الحالة هذه a à la puissance moins n كتساوي هي 1 sur a à la puissance n كتساوي هي 1 sur a à la puissance n. علاش هنا درنا لهم n l'exposant كاملين البسط والمقام؟ حيت اي عدد واحد أس اي عدد كيساوي واحد، يعني هذه الكتابة راه هي نفسها هذه. Donc a à la puissance moins n est l'inverse de a à la puissance n، هو المقلوب ديال a à la puissance n. Avec x des exemples، نشوفوا des exemples في هذه الحالة. 7 à la puissance moins 3 égale à 1 sur 7 à la puissance 3. في هذه الحالة كان l'exposant négatif، فاش درنا ليه l'enverse ورجع exposant positif. وهاد لا puissance تقدر تحسب على هذا الشكل هذا 1 sur le produit de 3 fois le produit de 3 facteurs de 7. Les facteurs sont égaux à 7. 7 fois 7 fois 7 n 3 fois. Maintenant, le signe de la puissance a à la puissance n. Le signe de cette puissance. Est-ce que le résultat va être positif ou négatif? Le seul cas où le résultat de la puissance est négatif, c'est ce cas. Là. Le nombre a à la puissance n est négatif dans le seul cas où شنو هما الشروط باش يقدر يكون هاد لو ريزولطا ديال لا بويسونس نيجاتيف؟ a est négatif et n est impair. يعني خصو يكون عندنا لو نومبر a c'est un nombre négatif écrit avec un signe et n est impair. يعني خصو يكون داك لو نومبر n اللي كيكون في l'exposant خصو يكون impair. C'est quoi ça veut dire le nombre impair? C'est le 1, le 3, 7, 9, 11. يعني هما الأعداد الفردية، خصو يكون l'exposant عدد فردي و a يكون واحد العدد سالب. هذه هي الحالة الوحيدة فاش كيكون لو ريزولطا ديال لا بويسونس نيجاتيف. هذيك هي الحالة الوحيدة فاش كيكون لو ريزولطا دو لا بويسونس نيجاتيف. Dans les tous les d'autres cas a à la puissance n est positif. يعني في جميع الحالات اللي بقاو a à la puissance n غيكون بوزيتيف. الحالة الوحيدة فاش كيكون الريزولطا ديال لا بويسونس نيجاتيف هي الحالة فاش كيكون a est négatif et n est impair. يعني a هو واحد العدد سالب et n عدد فردية، مثلا بحال 1 5 7 9 هذوك هما الأعداد الفردية. يعني اكسترا 11 يعني إلا كانت الأس فردي و a سالب. نشوفوا دي زيكزامبل هنايا. عندك ناقص 3 على ناقص 3 على بويسونس 5. غندير 3 5 ديال المرات وندير بيناتهم عملية ديال الضرب un produit. C'est le produit de 5 facteurs, tous ces facteurs égaux à moins 3. C'est 3, moins 3 fois moins 3, moins 3, moins 3, moins 3. هاد الحالة عندنا a اللي هو moins 3
est négatif ou l'exposant 5 c'est un nombre impair يعني سالب وعندك الأس اللي هو فردي يعني في هذه الحالة لو ريزولتا غيكون سالب اللي هو ناقص غتكون بوحديتها ومن بعد فاش نحسب 3 على بويسونس 5 غندير ليها واحد ناقص حيت لو ريزولتا في هذه الحالة غيكون 100% نيجاتيف. نشوفوا الحالة الأخرى الحالة ديال ناقص 3 نفس العدد مي في هذه الحالة الأس هو 4 يعني بير في هذه الحالة الريزولتا غيكون موجب حيت قلنا الحل الوحيد فاش كيكون سالب هي فاش كيكون نيجاتيف اي ليكسبوزون امبير هنا لا نيجاتيف مي ليكسبوزون ايبير دونك لو ريزولتا غيكون بوزيتيف n est impair donc le résultat est négatif n est pair donc le résultat est positif. C'est tout ça pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, Inch'Allah, la puissance du 10. On va faire une vidéo sur la puissance des 10, les cas particuliers et les opérations sur la puissance.